We know that cars are powered by engines, but how do they do this? The rotating motion of an engine's crankshaft is transmitted to the wheels by the drive shaft. The gearbox changes the number of rotations of the driven wheels during one turn of the crankshaft. In low gear, the output of the engine is high, but the speed is low. In high gear, the car is faster and uses less fuel, but accelerates more slowly. The most common type of engine used in cars is the four-stroke Otto engine. It converts the alternating vertical motion of the pistons into the rotation of the crankshaft. The crankshaft drives the driveshaft and the camshaft through the timing belt. The camshaft operates the valves which ensure fuel intake and the expulsion of exhaust gases through a coordinated rhythmic opening and closing. The first stroke is intake. The piston moves downwards, decreasing the pressure in the cylinder. The intake valve opens and a mixture of air and fuel flows from the carburetor into the cylinder. The second stroke is compression. Both the intake and the exhaust valves are closed then. The momentum of the crankshaft and the counterweight causes the piston to move upwards, compressing the mixture of air and fuel and thereby increasing its temperature. The third stroke is the power stroke. The spark plug ignites the compressed heated mixture of fuel and air. The explosion pushes the piston down. The fourth stroke is the exhaust stroke. The piston moves upwards, the exhaust valve opens, and the exhaust gases are expelled. As you can see, the linear motion of the piston is converted into the rotating motion of the crankshaft in the engine. The energy necessary to move the piston is provided by the combustion of fuel. The fuel used in the four-stroke Otto engine is petrol. An important attribute of petrol is the octane number. The higher it is, the higher its boiling point. Therefore, it can be compressed more, resulting in greater efficiency. Den Antrieb eines Autos gewährleistet der Motor. Im Motor befindet sich die Kurbelwelle, deren Drehbewegung von der Gelenkwelle auf die Räder übertragen wird. Mit dem Schaltgetriebe kann eingestellt werden, wie oft sich das Rad während einer Drehung der Kurbelwelle dreht. In einem niedrigen Gang hat das Auto mehr Kraft, ist dafür aber langsamer. In einem höheren Gang ist es zwar schneller und benzinsparender, aber seine Beschleunigung ist schwächer. Der meistverwendete Motortyp in Personenkraftwagen ist der Viertakt-Ottomotor. Hauptprinzip seiner Arbeitsweise ist, dass die Auf- und Abbewegungen der Kolben zur Drehbewegung an der Kurbelwelle werden. Diese treibt die Gelenkwelle an, welche wiederum die Zahnräder und die Nockenwelle antreibt. Die Nockenwelle steuert die Arbeitsweise der Ventile, deren aufeinander abgestimmtes Öffnen und Schließen das Ansaugen des Kraftstoffs und den Ausstoß der Verbrennungsgase im jeweils richtigen Takt ermöglichen. Der erste Takt des Vorgangs ist das Ansaugen. Der Kolben bewegt sich nach unten, wodurch sich der Druck im Zylinder verringert. Das Einlassventil öffnet sich,
Das Benzin-Luftgemisch strömt vom Vergaser in den Zylinder. Der zweite Takt ist das Verdichten. Ein- und Auslassventil sind geschlossen. Aufgrund des Schwungs der Kurbelwelle und des Gegengewichts bewegt sich der Kolben nach oben, presst das Benzin-Luftgemisch, wodurch sich dessen Temperatur erhöht. Der dritte Takt ist der Arbeitstakt. Die Zündkerze entzündet das verdichtete und erhitzte Benzin-Luftgemisch. Durch die Explosion wird der Kolben nach unten gedrückt. Der vierte Takt ist das Ausstoßen. Der Kolben bewegt sich nach oben, das Auslassventil öffnet sich und die Verbrennungsgase können entweichen. Es ist erkennbar, dass im Motor aus der geradlinigen Bewegung des Kolbens eine Drehbewegung der Kurbelwelle wird. Die nötige Energie für den Antrieb der Kolben wird durch die Verbrennung von Benzin gesichert. Wichtiger Parameter des Benzins ist die Oktanzahl. Benzin mit höherer Oktanzahl kann besser verdichtet werden, ohne dass es sich ohne Zündfunken entzündet, sodass ein höherer Wirkungsgrad erreicht wird. On sait tous que les voitures avancent grâce à un moteur. Mais comment exactement est-ce que ça marche? Le mouvement rotatif du vilebrequin d'un moteur est transmis aux roues par l'arbre de transmission. La boîte de vitesse change le nombre de rotations des roues motrices durant un tour complet du vilebrequin. Dans les vitesses basses, le moteur travaille beaucoup, mais la vélocité est faible. Et dans les vitesses hautes, l'automobile est plus rapide, utilise moins de carburant, mais accélère plus lentement. Le moteur le plus communément utilisé dans les automobiles est le moteur Otto à 4 temps. Il convertit le mouvement vertical des pistons en mouvement rotatif du vilebrequin. Le vilebrequin entraîne la rotation de l'arbre de transmission et de l'arbre à cames grâce à la courroie de distribution. L'arbre à cames sert au fonctionnement des soupapes, qui assurent l'approvisionnement en carburant de la chambre à combustion et l'expulsion des gaz d'échappement au travers d'une ouverture-fermeture rythmique et coordonnée. Le premier mouvement linéaire est l'admission. Le piston bouge vers le bas, ce qui fait diminuer la pression dans le cylindre. Le piston bouge vers le bas, ce qui fait diminuer la pression dans le cylindre. La soupape d'admission s'ouvre et un mélange d'air et de carburant s'introduit à partir du carburateur dans le cylindre. Le second mouvement linéaire est la compression. Les soupapes d'admission et d'échappement sont toutes les deux fermées à ce moment. Le vilebrequin et le contrepoids font remonter le piston, ce qui compresse le mélange d'air et de carburant et par conséquent augmente la température de celui-ci. Le troisième mouvement linéaire est la combustion détente. La bougie allume le mélange d'air et de carburant compressé et réchauffé, ce qui entraîne une explosion qui pousse le piston vers le bas. Le quatrième mouvement linéaire est l'échappement. Le piston remonte, la soupape d'échappement s'ouvre, et les gaz d'échappement sont expulsés du cylindre. Comme tu peux le voir, le mouvement linéaire du piston est transformé en mouvement de rotation du vilebrequin à l'intérieur du moteur. L'énergie nécessaire au mouvement du piston est fournie par la combustion du carburant. Le moteur à 4 temps utilise de l'essence. Une caractéristique importante de l'essence est son nombre octane. Plus il est élevé, plus le point d'ignition est élevé, et l'essence peut donc être plus compressée. Le résultat est une plus grande efficacité. Los automóviles funcionan gracias a los motores. La rotación del cigüeñal del motor se transmite a las ruedas por el cardán. La caja de cambios permite elegir el número de rotaciones de las ruedas respecto a un giro del cigüeñal. En la primera velocidad, el coche es más potente, pero más lento. En velocidades más altas, el coche es más rápido, usa menos combustible, pero le cuesta más acelerar. El tipo de motor más común es el motor Otto de 4 tiempos. Convierte el movimiento vertical alternante de los pistones en la rotación del cigüeñal. El cigüeñal mueve el cardán y mediante la correa de distribución el árbol de levas. El árbol de levas opera las válvulas que aseguran la admisión del combustible
y la salida de gases de combustión por medio de sus rítmicas aperturas y cierres coordinados. El primer tiempo es la admisión. El pistón desciende, reduciendo la presión en el cilindro. La válvula de admisión se abre y la mezcla de aire y combustible fluye del carburador al cilindro. El segundo tiempo es la compresión. Las válvulas de admisión y escape están cerradas. La inercia del cigüeñal y el volante motor causan el ascenso del pistón comprimiendo la mezcla de aire-combustible y así incrementando la temperatura. El tercer tiempo es la explosión. La bujía enciende la mezcla de aire-combustible comprimida y calentada. La explosión empuja el pistón hacia abajo. El cuarto tiempo es el escape. El pistón asciende, la válvula de escape se abre y salen los gases de combustión. Como se ve, el movimiento lineal del pistón se convierte en movimiento de rotación del cigüeñal en el motor. La energía necesaria para mover el pistón viene de la combustión del combustible. El combustible utilizado en el motor Otto de 4 tiempos es la gasolina. Una característica importante de la gasolina es el índice de octano. Cuanto mayor es el índice, mayor es la temperatura de explosión de la gasolina. Así tiene una mejor combustión y el resultado es una eficiencia mayor. Движение автомобиля обеспечивает двигатель. В двигателе находится коленчатый вал, вращение которого через карданный вал сообщается колесам. Коробка передач позволяет менять число оборотов колес во время одного оборота коленчатого вала. На низшей ступени передач мощность автомобиля выше, однако его скорость снижается. На высшей ступени передач скорость автомобиля выше, расход топлива меньше, но его ускорение слабее. Четырехтактный двигатель Отто является тем типом двигателей, который наиболее часто используется в автомобилях. Принцип его работы состоит в том, что движение поршней вверх-вниз преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал приводит в движение карданный вал, а затем через ремень ГРМ и распределительный вал. Распределительный вал управляет работой клапанов, синхронизированное открывание и закрывание которых обеспечивает всасывание топлива и удаление выхлопных газов в определенном такте работы. В первом такте происходит всасывание. Поршень движется вниз, из-за чего в цилиндре понижается давление. Впускной клапан открывается, и в цилиндр из карбюратора поступает топливно-воздушная смесь. Во втором такте происходит сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень под воздействием коленчатого вала и противовеса начинает передвигаться вверх, сжимая топливно-воздушную смесь, температура которой повышается. Третий такт называется рабочим ходом. Свеча зажигания воспламеняет сжатую горячую топливно-воздушную смесь. Детонация отталкивает поршень обратно. Четвертый такт – выхлоп. Поршень поднимается вверх, выпускной клапан открывается и происходит выброс продукта сгорания. Мы видим, что в двигателе линейное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Энергия, необходимая для движения поршня, обеспечивается за счет сгорания бензина. Важным показателем бензина является октановое число. Бензин с большим октановым числом может быть подвержен большему сжатию, поскольку более противостоит самовоспламенению. Таким образом, достигается более высокая степень эффективности.
يؤمن المحرك حركة السيارات. دوران العمود المرفقي الموجود في المحرك يؤمن حركة العجلات من خلال عمود الإدارة. يمكن تغيير عدد الدورات التي تدورها العجلات بدورة واحدة للمحور القائد بمساعدة آلية تغيير السرعة. عند وضع علبة السرعة بوضعية منخفضة تكون السيارة قوية وبطيئة، بينما عند وضع علبة السرعة بوضعية عالية تكون السيارة أسرع وموفرة للوقود وتسارعها أضعف. أكثر المحركات انتشارا في السيارات هو محرك أوتو رباعي الأشواط. مبدأ عمله تحويل حركة المكابس التي تتحرك للأعلى والأسفل إلى حركة المحور القائد الدائرية. المحور القائد يحرك عمود الإدارة، وعن طريق قشاط الصدر يحرك محور الصمامات. محور الصمامات يؤمن حركة الصمامات، والتي يؤمن تناغم فتحها وإغلاقها، سحب الوقود وقذف فضلات الاحتراق. الشوط الأول لعمل المحرك هو السحب. في هذه المرحلة يتحرك المكبس نحو الأسفل محدثا انخفاضا في الضغط داخل الأسطوانة. ينفتح صمام السحب فيدخل خليط البنزين والهواء من المازج إلى الأسطوانة. الشوط الثاني هو شوط الضغط. تكون صمامات السحب والعادم مغلقة. يتحرك العمود المرفقي للأعلى رافعا معه المكبس، وهكذا يتم ضغط خليط البنزين والهواء، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الخليط. الشوط الثالث هو شوط القدرة أو الاحتراق. تشعل شمعة الاحتراق خليط البنزين والهواء المضغوط، مما يتسبب بانفجار يعيد المكبس إلى وضعه الأساسي. الشوط الرابع هو شوط العادم. يتحرك المكبس للأعلى فاتحا الصمام العادي، مما يؤدي إلى قذف فضلات الاحتراق. في المحرك نلاحظ أن حركة المكبس الخطية تتحول إلى حركة دائرية تدير المحور القائد. الطاقة اللازمة لحركة المكبس يؤمنها احتراق البنزين. مؤشر البنزين هو عدد الأوكتان. كلما كبر عدد الأوكتان كلما كان البنزين أكثر قابلية للضغط من دون أن يشتعل بواسطة الاشتعال، وهكذا تزداد كفاءة المحرك. Az autó meghajtását a motor biztosítja. A motorban található a főtengely, amelynek forgómozgását a kardántengely közvetíti a kerekek felé. A sebességváltómű segítségével változtatható, hogy a motor főtengelyének egy fordulata során hányszor forduljon meg a kerék. Alacsony sebességfokozatban az autó erősebb, de lassabb. Magasabb sebességfokozatban a jármű gyorsabb, üzemanyagtakarékosabb, de gyengébb a gyorsulása. A személyautókban a leggyakrabban alkalmazott motortípus a 4 ütemű Otto motor. Működésének lényege, hogy a dugattyúk fel-le irányuló mozgása átalakul a főtengely forgó mozgásává. A főtengely meghajtja a kardántengelyt, továbbá a vezérműszíjon keresztül a vezérműtengelyt. A vezérműtengely irányítja a szelepek működését, amelynek összehangolt nyitása-zárása biztosítja az üzemanyag beszívását és az égéstermékek kipufogását a megfelelő ütemben. A működés első üteme a szívás. Ekkor a dugattyú lefelé halad, emiatt a hengerben a nyomás csökken. A szívószelep nyit, a hengerben a porlasztóból benzin és levegő keveréke áramlik. A második ütem a sűrítés. A szívószelep és a kipufogószelep is zárt. A főtengely és az ellensúly lendülete miatt a dugattyú felfelé indul meg, sűríti a benzinlevegő keveréket, aminek hőmérséklete emiatt növekszik. A harmadik ütem a munkaütem.
A gyújtógyertya begyújtja az összesűrített és felhevült benzinlevegő keveréket. A robbanás visszalöki a dugattyút. A negyedik ütem a kipufogás. A dugattyú felfelé mozog, a kipufogó szelep nyit, az égéstermék távozik. Látható, hogy a motorban a dugattyú egyenes vonalú mozgása a főtengely forgó mozgásává alakul. A dugattyú mozgatásához szükséges energiát a benzin égése biztosítja. A benzin fontos mutatója az oktánszám. 我们知道汽车是用发动机提供动力的，但它是如何工作的呢？一个发动机曲轴的旋转运动通过驱动轴传动到车轮上，变速箱在曲轴每转一周时改变从动轴的转数。低档时，发动机的消耗高，但车速低，而高档时车速快，使用燃料少，但加速慢。最常见的汽车发动机类型是4冲程奥托发动机。它把活塞的交替垂直运动转换成曲轴的旋转，曲轴通过同步带转动驱动轴和凸轮轴，凸轮轴操作阀门，通过一系列有节奏的协调一致的开启和关闭运动来确保燃料的进入和废气的排出。冲程1也叫进气冲程，期间活塞向下运动，从而降低气缸内的压力。进气阀打开，空气与燃料的混合物从化油器进入气缸。冲程2又叫压缩冲程，进气阀和排气阀同时关闭，活塞向上移动，从而压缩空气与燃料的混合物，使其温度上升。冲程3又叫做做功冲程，火花塞点燃压缩和加热后的空气与燃料的混合物，爆炸推动活塞向下运动。冲程4是排气冲程，活塞向上移动，排气阀打开，排出废气。正如您所看到的，活塞的直线运动被转换成发动机曲轴的旋转运动。推动活塞所需的能量是由燃料燃烧提供的。在4冲程奥托发动机中所用的燃料是汽油。汽油的一个重要属性是辛烷值，该值越高，其沸点也就越高。因此，当加大压缩力度时，就可提高能效。We know that cars are powered by engines, but how do they do this? The rotating motion of an engine's crankshaft is transmitted to the wheels by the drive shaft. The gearbox changes the number of rotations of the driven wheels during one turn of the crankshaft. In low gear, the output of the engine is high. Sabemos que os carros são movidos por motores, mas de que forma é que isto ocorre? O movimento de rotação do eixo de manivelas de um motor é transmitido às rodas pelo veio de transmissão. A caixa de velocidades muda o número de rotações do eixo de transmissão durante uma volta do eixo de manivelas. Numa mudança baixa, a potência do motor é elevada, mas a velocidade é baixa. Numa mudança alta, o carro anda mais depressa e consome menos combustível, embora acelere mais devagar. O tipo de motor mais comumente utilizado em automóveis é o motor Otto de 4 tempos, o qual converte o movimento vertical alternado dos pistões no movimento de rotação do eixo de manivelas. O eixo de manivelas impulsiona o veio de transmissão e o eixo de comando através da correia de distribuição. O eixo de comando opera as válvulas, as quais asseguram a admissão de combustível e a expulsão de gases de exaustão através de um movimento coordenado e ritmado de abertura e fechamento. O primeiro tempo corresponde à admissão. O pistão
move-se para baixo, diminuindo a pressão no cilindro. A válvula de admissão abre-se e uma mistura de ar e combustível flui do carburador para o cilindro. O segundo tempo é a compressão. Tanto a válvula de admissão como a de exaustão estão fechadas. O pistão move-se para cima, comprimindo a mistura de ar e combustível e, consequentemente, aumentando a sua temperatura. O terceiro tempo é a combustão. A vela de ignição provoca a ignição da mistura comprimida e aquecida de ar e combustível. A explosão empurra o pistão para baixo. O quarto tempo é exaustão. O pistão move-se para cima, a válvula de exaustão abre-se e os gases de exaustão são expelidos. Tal como se pode verificar, no motor o movimento linear do pistão é convertido no movimento de rotação do eixo de manivelas. A energia necessária para mover o pistão é fornecida pelo combustível, que no caso do motor Otto de 4 tempos é a gasolina. Um dos importantes atributos da gasolina é o índice de octanas. Quanto maior, mais elevado é o ponto de ebulição, pelo que o combustível pode ser mais comprimido, o que resulta numa eficiência maior. Sabemos que os carros são movidos por motores, mas de que forma é que isso ocorre? O movimento de rotação do eixo de transmissão de um motor é transmitido às rodas pela caixa de marcha. A caixa de marcha muda o número de rotações do eixo de transmissão durante uma volta do eixo de manivelas. Numa mudança baixa, a potência do motor é elevada, mas a velocidade é baixa. Numa mudança alta, o carro anda mais depressa e consome menos combustível, embora acelere mais devagar. O tipo de motor mais comumente utilizado em automóveis é o motor Otto de 4 tempos, o qual converte o movimento vertical alternado dos pistões no movimento de rotação do eixo de manivelas. O eixo de manivelas impulsiona o veio de transmissão e o eixo de comando através da correia de distribuição. O eixo de comando opera as válvulas, as quais asseguram a admissão de combustível e a expulsão de gases de exaustão através de um movimento coordenado e ritmado de abertura e fechamento. O primeiro tempo corresponde à admissão. O pistão move-se para baixo, diminuindo a pressão no cilindro. A válvula de admissão abre-se e uma mistura de ar e combustível flui do carburador para o cilindro. O segundo tempo é a compressão. Tanto a válvula de admissão como a de exaustão estão fechadas. O pistão move-se para cima, comprimindo a mistura de ar e combustível e, consequentemente, aumentando a sua temperatura. O terceiro tempo é a combustão. A vela de ignição provoca a ignição da mistura comprimida e aquecida de ar e combustível. A explosão empurra o pistão para baixo. O quarto tempo é a exaustão. O pistão move-se para cima, a válvula de exaustão abre-se e os gases de exaustão são expelidos. Tal como se pode verificar, no motor, o movimento linear do pistão é convertido no movimento de rotação do eixo de manivelas. A energia necessária para mover o pistão é fornecida pelo combustível, que no caso do motor Otto de 4 tempos é a gasolina. Um dos importantes atributos da gasolina é a octanagem. Quanto maior, mais elevado é o ponto de ebulição, pelo que o combustível pode ser mais comprimido, o que resulta numa eficiência maior. Sappiamo che le automobili sono alimentate dai motori, ma come riescono a farlo? Il movimento di rotazione dell'albero a gomiti di un motore viene trasmesso alle ruote dall'albero di trasmissione. Il cambio varia il numero di giri delle ruote motrici rispetto ai giri dell'albero motore. Con le marce basse l'uscita di potenza del motore è elevata, ma la velocità è bassa. Al contrario, con le marce alte la macchina è più veloce, utilizza meno carburante, ma accelera più lentamente. Il tipo più comune di motore utilizzato nelle automobili è il motore a ciclo Otto a 4 tempi.
In questo tipo di motore si converte il moto verticale alternato dei pistoni nella rotazione dell'albero a gomiti. L'albero a gomiti aziona l'albero di trasmissione e l'albero a camme attraverso la cinghia di distribuzione. L'albero a camme aziona le valvole in maniera ritmica e coordinata, le quali con la loro apertura e chiusura garantiscono l'aspirazione del combustibile e l'espulsione dei gas di scarico. La prima fase è l'aspirazione. Il pistone si muove verso il basso facendo diminuire la pressione nel cilindro. La valvola di aspirazione si apre facendo entrare nel cilindro la miscela di aria e carburante proveniente dal carburatore. La seconda fase è la compressione. Sia le valvole di aspirazione che di scarico sono chiuse. L'inerzia dell'albero a gomiti ed il contrappeso provocano lo spostamento del pistone verso l'alto. Viene così compressa la miscela di aria e combustibile, provocando un aumento della temperatura. La terza fase è l'espansione. La candela fa detonare la miscela, compressa e riscaldata, di combustibile e aria. La detonazione spinge il pistone verso il basso. La quarta fase è lo scarico. Il pistone si muove verso l'alto, mentre la valvola di scarico si apre facendo fuoriuscire i gas di scarico. Come potete vedere, il movimento alternato e lineare del pistone è convertito in movimento di rotazione dell'albero a gomiti del motore. L'energia necessaria per muovere il pistone è fornita dalla combustione del combustibile. Il carburante utilizzato dal motore a quattro tempi è la benzina. Un attributo importante della benzina è il numero di ottano. Più è alto questo numero, maggiore è il suo punto di ebollizione. Pertanto, può essere compresso maggiormente, con conseguente aumento dell'efficienza. Arabaların hareketini motor sağlar. Motorda bulunan krank milinin dönme hareketini kardan mili tekerleklere iletir. Krank milinin bir turu sırasında tekerleklerin kaç kez döneceği vites değiştirilerek ayarlanır. Araba düşük viteste daha güçlü ama yavaş, yüksek viteste daha hızlı, yakıt tüketimi daha az ama hızlanması daha zayıftır. Otomobillerde en çok kullanılan motor tipi 4 zamanlı motordur. Pistonların yukarı ve aşağı hareketi krank milinin dönmesine neden olur. Krank mili, kardan milini ve trigger kayışı yoluyla kam milini hareket ettirir. Kam mili, sübapların düzenli açılıp kapanmasını, benzinin emilmesini ve egzoz gazlarının dışarı atılmasını düzenler. Çalışmasının birinci aşaması emme zamanıdır. Bu sırada piston aşağı doğru hareket ettiğinden silindirlerdeki basınç azalır. Emme sübabı açıktır. Karbüratörden silindire benzin hava karışımı girer. İkinci aşama sıkıştırma zamanıdır. Bu sırada emme ve egzoz sübabı kapalıdır. Krank milinin ve denge ağırlığının hızından dolayı piston yukarı çıkarak benzin hava karışımını sıkıştırır. Bu nedenle karışımın sıcaklığı da artar. Üçüncü aşama ateşleme zamanıdır. Buji, sıkışan ve ısınan benzin hava karışımını ateşler. Patlama pistonu geri iter. Dördüncü aşama egzoz zamanıdır. Piston yukarı doğru hareket eder, egzoz sibabı açılır ve egzoz gazları dışarı atılır. Pistonun yukarı ve aşağı ritmik hareketi krank milinin dönmesine neden olur. Pistonun hareketi için gereken enerjiyi benzinin yanması sağlar. Benzinin oktan sayısı da önemlidir. Çünkü yüksek oktanlı benzinin parlama noktası daha yüksektir. Ayrıca sıkışma oranı da daha yüksek olduğundan daha verimlidir. Som alla vet drivs bilar av motorer, men hur fungerar de? Den roterande rörelsen som genereras av motorns vevaxel överförs till hjulen av drivaxeln. Med hjälp av växellådan kan man ändra antalet rotationer kardanaxeln ska göra under tiden vevaxeln roterar ett varv.
Vid låg växel är motorn starkare, men hastigheten är låg. Vid hög växel går bilen snabbare och använder mindre bränsle, men den accelererar långsammare. Den vanligaste motortypen i moderna bilar är fyrtaktsmotorn. Den omvandlar kolvarnas upp- och nedgående rörelser till en rotation i vevaxeln. Vevaxeln driver kardanaxeln och kamaxeln med hjälp av kamremmen. Kamaxeln driver i sin tur ventilerna som säkerställer motorns bränsleintag och avgasutflöde genom att rytmiskt öppna och stänga dem. Under den första takten sker insugningen. Kolven rör sig neråt varvid trycket i cylindern minskar. Insugsventilen öppnas och blandningen av luft och bensin strömmar in i cylindern. Under den andra takten sker kompressionen. Både insugs- och avgasventilerna är stängda. Drivkraften hos vevaxeln och motvikten får kolven att röra sig uppåt, varvid luft- och bensinblandningen komprimeras och dess temperatur ökar. Under den tredje takten sker förbränningen. Den komprimerade och uppvärmda blandningen av luft och bensin antänds av tändstiftet. Explosionen trycker då kolven neråt. Under den fjärde takten sker utblåsningen. Kolven rör sig uppåt, varvid avgasventilen öppnar sig och avgaserna blåser ut. Som man kan se omvandlas kolvens linjära rörelser till vevaxelns roterande rörelser. Den energi som krävs för att få kolven att röra sig åstadkoms genom förbränningen av bensin. En viktig egenskap hos bensinen är oktantalet. Ju högre bensinens oktantal är, desto högre är dess flampunkt. Därför kan den komprimeras mer, vilket resulterar i ökad effektivitet. We weten dat auto's aangedreven worden door motoren, maar hoe werken ze nu eigenlijk? De roterende beweging van de krukas van een motor wordt overgebracht naar de wielen van de aandrijfas. De versnellingsbak verandert het aantal omwentelingen van de aangedreven wielen tijdens een omwenteling van de draaias. In de lage versnelling is de output van de motor hoog, maar de snelheid laag. In hoge versnelling is de auto sneller en gebruikt deze minder brandstof, maar versnelt hij langzamer. Het meest gebruikte type motor in auto's is de viertakt Otto-motor. De Otto-motor zet de wisselende verticale beweging van de zuigers om in de draaiing van de krukas. De krukas drijft de aandrijfas en de nokkenas aan via de distributieriem. De nokkenas bedient de kleppen die de brandstofopname en uitstoot van uitlaatgassen regelt door een gecoördineerde, ritmische manier van openen en sluiten. De eerste stap is de inlaatslag. De zuiger beweegt omlaag en verlaagt de druk in de cilinder. De inlaatklep opent en een mengsel van lucht en brandstof stroomt vanuit de carburateur de cilinder in. De tweede stap is de compressie. Zowel de inlaat- als de uitlaatklep zijn dan gesloten. De dynamiek van de krukas en het contragewicht zorgen ervoor dat de zuiger omhoog beweegt, waarbij het mengsel van lucht en brandstof gecomprimeerd wordt, waardoor de temperatuur omhoog gaat. De derde stap is de arbeidsslag. De bougie ontsteekt het gecomprimeerde, verwarmde mengsel van lucht en brandstof. De explosie duwt de zuiger naar beneden. De vierde stap is de uitlaatslag. De zuiger beweegt omhoog, de uitlaatklep opent en de uitlaatgassen worden uitgestoten. Zoals je kunt zien wordt de lineaire beweging van de zuiger omgezet in de draaiende beweging van de krukas. De energie die nodig is om de zuiger te bewegen wordt geleverd door de verbranding van brandstof. De brandstof die gebruikt wordt in de viertakt Otto-motor is benzine. Een belangrijke eigenschap van benzine is het octaangetal. Hoe hoger dit aantal is, hoe hoger het kookpunt. Het kan daarom verder worden gecomprimeerd, wat resulteert in een grotere efficiëntie.
Vi vet alle at biler drives av motorer, men hvordan fungerer de egentlig? Den roterende bevegelsen fra motorens veiveaksel overføres av drivakselen til hjulene. Girkassen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere. På høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere. Den typen motor som er vanligst i biler er firetaktsmotoren, eller Otto-motoren. Den konverterer de vekslende vertikale bevegelsene fra stemplene til rotasjoner i veivakselen. Veivakselen driver drivakselen og kamakselen ved hjelp av registerreimen. Kamakselen styrer ventilene, som sørger for drivstoffinntak og utslipp av avgasser gjennom å rytmisk åpnes og lukkes. Den første takten er innsugningstakten. Stempelet beveger seg nedover og minsker trykket i sylinderen. Innsugningsventilen åpnes, og en blanding av luft og drivstoff strømmer fra forgasseren og inn i sylinderen. Den andre takten er kompresjonstakten. Både innsugnings- og eksosventilen er lukket. Veivakselens drivkraft og motvekt fører til at stempelet beveger seg oppover, noe som gjør at blandingen av luft og drivstoff komprimeres og temperaturen øker. Den tredje takten er arbeidstakten. Tennpluggen antenner den komprimerte og oppvarmede blandingen av drivstoff og luft. Eksplosjonen presser stempelet nedover. Den fjerde takten er utblåsningstakten. Stempelet beveger seg oppover, eksosventilen åpnes og avgassene blåses ut. Som du kan se, konverteres stemplenes lineære bevegelser til roterende bevegelser i motorens veivaksel. Den nødvendige energien for å bevege stempelet kommer fra forbrenning av drivstoff. Drivstoffet som benyttes i en firetakts Otto-motor er bensin. En viktig egenskap i bensin er oktanverdien. Jo høyere den er, desto høyere er flammepunktet. Derfor kan den komprimeres mer, noe som gir økt effektivitet. Mașinile sunt puse în mișcare de către motoare. În motor se găsește arborele cotit, a cărui mișcare de rotație este transmisă roților prin intermediul arborelui de transmisie. Cu ajutorul cutiei de viteze, se poate schimba numărul de rotații ale roții pe durata unei rotiri a arborelui cotit. Într-o treaptă de viteză mai mică, puterea motorului este mai mare, dar viteza este mai mică, iar într-o treaptă de viteză mai mare, accelerarea este mai înceată, dar mașina este mai rapidă și consumul de carburant mai scăzut. Cel mai des utilizat tip de motor în construcția automobilelor este motorul în 4 timpi Otto. Esența funcționării acestuia constă în transformarea mișcării sus-jos a pistonului în mișcare de rotație a arborelui cotit. Acesta pune în mișcare arborele de transmisie și, prin intermediul curelei de transmisie, și arborele cu came. Arborele cu came dirigează funcționarea supapelor, a căror deschidere și închidere coordonată asigură admisia de carburant și eliminarea gazelor de ardere în ritmul corespunzător. Primul timp al motorului este admisia. Pistonul coboară și din această cauză presiunea în cilindru scade. Supapa de admisie se deschide și un amestec de benzină și aer ajunge prin carburator în cilindru. Al doilea timp este compresia. Supapa de admisie și cea de evacuare sunt închise. Datorită impulsului arborelui cotit și al contragreutății, pistonul începe să urce, comprimând amestecul de benzină și aer, căruia îi crește temperatura. Al treilea timp este detenta. Bujia aprinde amestecul inflamabil de benzină și aer. Explozia survenită împinge pistonul în jos. Al patrulea timp este evacuarea. Pistonul urcă, supapa de evacuare se deschide, gazele rezultate sunt evacuate. Se poate observa că în motor, mișcarea liniară a pistonului se transformă în mișcare de rotație
a arborelui cotit. Energia necesară mișcării pistonului provine din arderea benzinei. O caracteristică importantă a benzinei este cifra octanică. Benzina cu cifră octanică mare are punctul de combustie mai înalt, poate fi comprimată mai bine și dă un randament mai mare. Silnik zapewnia napęd pojazdom mechanicznym. W silniku znajduje się wał korbowy, którego ruch obrotowy przekazywany jest do kół przez wał przegubowy. Przy pomocy skrzyni biegów można zmieniać ilość obrotów koła przypadających na jeden obrót wału korbowego. Przy niskich obrotach pojazd ma większą moc, ale jest wolniejszy. Przy wyższych obrotach pojazd będzie szybszy, zużycie paliwa będzie mniejsze, ale jego przyspieszenie będzie słabsze. Najczęściej stosowanym typem silnika w samochodach osobowych jest czterosuwowy silnik działający na zasadzie cyklu Otta. Istotą jego działania jest to, że ruch posuwisty tłoków w górę i w dół zamienia się w ruch obrotowy wału korbowego. Wał korbowy napędza wał przegubowy, a następnie za pośrednictwem paska rozrządu wałek rozrządu. Wałek rozrządu odpowiada za pracę zaworów, których skoordynowane zamykanie i otwieranie się zapewnia zasysanie paliwa oraz wydalanie spalin w odpowiednim tempie. Pierwszy suw jest suwem ssania. Wówczas tłok przesuwa się do dołu, w wyniku czego w cylindrze zmniejsza się ciśnienie. Otwiera się zawór ssawny i z gaźnika do cylindra wciągnięta zostaje mieszanka benzyny i powietrza. Podczas drugiego suwu następuje sprężenie. Zawór ssawny i wydechowy pozostają zamknięte. Rozmach wału korbowego i obciążników przesuwa tłoki do góry. Sprężenie mieszanki benzyny i powietrza zwiększa się i rośnie jej temperatura. Trzeci suw to suw pracy. Świeca zapłonowa zapala sprężoną i rozgrzaną mieszankę benzyny i powietrza. Zapłon odbija tłok. W czwartym suwie następuje wydychanie. Tłok porusza się ku górze, otwiera się zawór wydechowy i spaliny zostają wydalone. Posuwisty ruch tłoku po linii prostej zmienia się w ruch obrotowy wału korbowego. Energię potrzebną do przesuwania tłoków dostarcza zapłon benzyny. Ważnym parametrem benzyny jest liczba oktanowa. Wyższa liczba oktanowa umożliwia silniejsze sprężenie benzyny bez zagrożenia, że zapali się ona bez zapłonu, dzięki czemu można osiągnąć większą wydajność silnika. Усі знають, що автомобілі рухаються за допомогою двигуна, але як саме вони це роблять? Обертальний рух з колінчастого валу двигуна передається на колеса через карданний вал. Коробка передач дає можливість змінювати швидкість обертання коліс. На нижчій передачі потужність автомобіля є більшою, і, відповідно, автомобіль має більше прискорення. На вищій авто має більшу швидкість і використовує менше пального, щоправда, прискорюється вже повільніше. Найбільш поширеним типом двигуна, який використовується в автомобілях, є чотиритактний двигун Отто. Принцип його роботи полягає в тому, що вертикальний рух поршнів вгору-вниз перетворюється в обертальний рух колінчастого вала. Колінчастий вал запускає рух карданного валу, а потім через ремінь ГРМ і розподільного. Розподільний вал керує роботою клапанів, синхронізоване відкривання і закривання яких забезпечує всмоктування палива і видалення вихлопних газів в певному такті роботи двигуна. У першому такті відбувається всмоктування. Поршень рухається вниз і за рахунок цього тиск у циліндрі знижується. Впускний клапан відкривається і в циліндр із карбюратора потрапляє суміш палива та повітря. В другому такті впускний та випускний клапани закриті. Поршень під впливом колінчастого вала і противаги починає рухатися вгору і стискає паливно-повітряну суміш. Через стиснення зростає температура суміші.
Третій такт називається робочим ходом. У цьому такті свічка запалювання запалює стиснуту гарячу паливно-повітряну суміш, і енергія детонації відштовхує поршень назад. Четвертий такт – такт випуску. Поршень рухається вгору, випускний клапан відкривається і продукти горіння виштовхуються назовні. Таким чином, енергія, яка утворилася від згоряння бензину, перетворює лінійний рух поширення у двигуні на обертальний рух колінчастого валу. Важливим показником бензину є октанове число. Бензин з вищим октановим числом можна стиснути сильніше без ризику, що він самостійно загориться. Завдяки більшому стисненню двигун працює ефективніше. We know that cars are powered by engines, but how do they do this? The rotating motion of an engine's crankshaft. We know that cars are powered by engines, but how do they do this? The rotating motion of an engine's crankshaft is transmitted to the wheels by the drive shaft. The gearbox changes the number of rotations of the driven wheels during one turn of the crankshaft. In low gear, the output of the engine is high, but the speed is low. In high gear, the car is faster and uses less fuel, but accelerates more slowly. The most common type of engine used in cars is the four-stroke Otto engine. It converts the alternating vertical motion of the pistons into the rotation of the crankshaft. The crankshaft drives the driveshaft and the camshaft through the timing belt. The camshaft operates the valves which ensure fuel intake and the expulsion of exhaust gases through a coordinated rhythmic opening and closing. The first stroke is intake. The piston moves downwards, decreasing the pressure in the cylinder. The intake valve opens and a mixture of air and fuel flows from the carburetor into the cylinder. The second stroke is compression. Both the intake and the exhaust valves are closed then. The momentum of the crankshaft and the counterweight causes the piston to move upwards, compressing the mixture of air and fuel and thereby increasing its temperature. The third stroke is the power stroke. The spark plug ignites the compressed, heated mixture of fuel and air. The explosion pushes the piston down. The fourth stroke is the exhaust stroke. The piston moves upwards, the exhaust valve opens, and the exhaust gases are expelled. As you can see, the linear motion of the piston is converted into the rotating motion of the crankshaft in the engine. The energy necessary to move the piston is provided by the combustion of fuel. The fuel used in the four-stroke Otto engine is petrol. An important attribute of petrol is the octane number. The higher it is, the higher its boiling point. Therefore, it can be compressed more, resulting in greater efficiency.